Bem, quero compartilhar com vocês um texto que está no livro do profeta Ezequiel. 皆さんですね、エゼキエル書にありますね、聖書箇所をですね、分かち合いたいと思います。37, エゼキエル書のですね、37章です。 vamos tentar falar bem rápido. 僕はですね、早めに語っていきたいと思っています。 Bem, Ezequiel 37, nós vamos ler alguns versículos. エゼキエル書のですね、37章ですね、いくつかの聖書箇所をですね、読んでいきたいと思います。 Depois você pode deixar a Bíblia aberta aí, nós vamos partilhar em cima desse texto. 読み終えた後ですね、聖書を開いたままにしてですね、それをベースにですね、語っていきたいと思います。 Bem, Ezequiel 37, a partir do versículo 1, a Bíblia nos diz assim: エゼキエル書37章1節からです。 Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e assim me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam muito secos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. E disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito. Então vocês vão viver, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Eu olhei, então eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que eles vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé um exército sobremodo numeroso. 主の手が私に臨み、主は私を主の霊に満たして出て行かせ、谷の中に私を置かれた。そこには骨が満ちていた。彼は私に谷の周囲を生き巡らせた。見よ、谷の面には甚だ多くの骨があり、皆痛く枯れていた。彼は私に言われた。人の子、これらの骨は生き返ることができるの？私は答えた。主なる神をあなたはご存知です。彼はまた私に言われた。これらの骨に予言して言え。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。主なる神はこれらの骨にこう言われる。見よ、私はあなた方のうちに息を入れてあなた方を生かす。私はあなた方の上に筋を与え、肉を生じさせ、皮で覆い、あなた方のうちに息を与えて生かす。そこであなた方は私が主であることを悟る。私は命じられたように予言したが、私が予言したとき、声があった。見よ、動く音があり、骨と骨が集まって相連なった。私は見ていると、その上に筋ができ、肉が生じ、皮がこれを覆ったが、息はそこにはなかった。時に彼は私に言われた。人の子よ、息に予言せよ。息に予言して言え。主なる神はこう言われる。息を四方から吹いてきて、この殺された者たちの上に吹き、彼らを生かせ。そこで私が命じられたように予言すると、息はこれに入った。すると彼らは生き、その足で立ち、甚だ大いなる群衆となった。 Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Amém. 皆さん、目を閉じてですね、ちょっとお祈りいたし Olha ましょう。 com fé de que o Senhor realmente está aqui. 誠にですね、神はここにおられるというですね、確信を持って祈ってください。 Pai querido e santo, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome. 愛しき聖なる父はですね、あなたの皆のもとにですね、こうして集えることに感謝しま De す。 modo simples, Senhor, mas com certeza profundo e grandioso na Tua presença, estamos aqui celebrando o Teu nome. シンプルな形で集まりながらもですね、あなたの皆のようにこうして集いっていることは大いなる意味を持ちま O す。 que faz desse momento especial é a Tua presença aqui em nosso meio, Deus. この瞬間を特別にするのはですね、あなたが共におられるということで Nossos す。 corações estão sim, Senhor, prostrados diante do Senhor. 私たちの心はですね、主はあなたの御前にひれ伏していま Diante a す。 grandeza da Tua majestade, Senhor. あなたの威厳の前にですね、ひれ伏しています。 Queremos mais uma vez, Senhor, sermos ministrados, Senhor, pela Tua palavra. もう一度ですね、あなたの御言葉によってですね、語られます。
fala aos nossos corações. どうか私たちの心に語りかけてください。 Que toda distração, Senhor, seja lançada fora agora. 集中がすべてのものがですね、取り去られますように。 Leva, Senhor, o nosso pensamento, o nosso entendimento, cativa a compreensão da Tua palavra. 私たちの思い思考をですね、どうかですね、あなたにですね、集中するように導いてください。 Todo louvor, toda glória seja ao Senhor, meu Pai querido, em nome de Jesus. すべての賛美と栄光をですね、主に捧げます。 Amém. アーメン。 Glórias a Deus. Amém. Queridos, essa é uma passagem também bastante conhecida por todos. で、この聖書箇所は皆さんがよく知っている聖書箇所です。 A história sobre a visão do Vale de Ossos Secos. で、これはですね、枯れた骨のですね、幻についてです。 E esse texto nos reporta ao tempo em que Ezequiel e toda a nação de Israel estava ali cativa na Babilônia. で、この時代はですね、エゼキエルも含めですね、イスラエル皆がですね、バビロンのですね、捕囚となっていた時代でした。 Ezequiel era um profeta jovem em sua época. エゼキエルはですね、彼は若い預言者でありました。 Ele foi contemporâneo de Jeremias, de Daniel, porém mais novo que eles. エレミヤとダニエルのですね、時代と共に生きですね、彼らより少し若い年齢でした。 Porém, muitos estudiosos dizem que Ezequiel foi uma voz ali no meio do povo de Israel para manter viva a esperança no coração daquele povo. で、多くの学者はですね、このエゼキエルの予言はですね、イスラエルの心にですね、希望を与えるためのですね、大きな声となったと言われ Como ま nós す。 dissemos, queridos, o povo de Israel estava escravo lá na Babilônia. で、先ほど言われたようにですね、イスラエルの民はですね、バビロンで奴隷だったわけです。 Haviam sido forçadamente tirados da sua nação, muitos morreram, né? E todos, né, a maioria foram levados ali para a Babilônia. で、自分の国からですね、取り去られですね、多くの者はそこで亡くなりですね、そして他の者たちはですね、バビロンで奴隷となったのです。 Vocês sabem que o cativeiro durou em torno de 70 anos. で、この捕囚はですね、70年も続きまし Então た。 aquele povo ele começou a perder as esperanças. だからですね、この民はですね、希望を失っていたのです。 A fé começou a balançar で、信仰が揺れ動いていた。 e eles já estavam sem nenhuma perspectiva para o futuro de que algo poderia mudar. で、状況が変わるといったですね、大きな期待をすでに持っていなかった。 Então Deus conduz Ezequiel para uma visão. しかし神はですね、エゼキエルを一つの幻に導きました。 E ele tem uma visão de um vale cheio de ossos secos. で、そこではですね、ですね、枯れたですね、墓地にですね、あったわけです。 Esse vale de ossos secos representa e simboliza a morte espiritual. で、この枯れた骨というのはですね、霊的にですね、亡くなっている状態を表しています。 Simboliza momento de extrema desesperança no meio do povo. で、これは民の中にあるですね、失望を象徴しています。 Mas também representava para a nação de Israel uma total desgraça e uma total desonra. で、しかしですね、ここにはですね、民に対してはですね、大きなですね、背きを表すようなも Porque の para です。 aquela cultura, queridos, você morrer e não ter um velório e um enterro digno era um sinal de desgraça e de desonra. で、なぜならですね、このですね、墓に葬られないということはですね、敬意を表されないというですね、ことを表していたの E です。 era essa clara condição do povo de Israel. で、これがイスラエルのがですね、受けていた仕打ちでした。 Porque eles haviam abandonado a Deus, なぜなら彼らはですね、神をですね、見捨てて、 o juízo veio sobre eles. そしてそれがゆえに裁きが来たのです。 Eles não se arrependeram. で、彼らはそれでも悔い改めなかったのです。 Obstinadamente, eles decidiram seguir a sua própria vontade, seu próprio caminho. 彼らはですね、自分の道、自分の思いに従うことを選んだのです。 E foram levados então como juízo, como cativos para a Babilônia. そしてバビロンの捕囚となるというですね、裁きを受けるに至ったの E で na す。 semana passada nós falamos sobre o perigo do pecado. で、先週はですね、この罪の危険性について語りま Nós した。 pensamos que nós temos domínio sobre certas situações e condições. 私たちは多くの場合も、ですね、場面に応じてですね、自力での E ものがあると。 equivocadamente nós pensamos que nós temos controle e domínio sobre o pecado também. で、自分たちは自制があってですね、罪に対するですね、自制を持つこともできる Mas と思 para っていま você e す。 eu entendemos como o pecado ele é sutil e também muito perigoso. A nação de Israel, apesar de tantos alertas dos profetas, eles não se arrependeram e foram levados ao juízo. で、しかしですね、この罪というのはですね、とても深く恐ろしいものであってですね、それが理由にですね、イスラエルは何度もですね、きつい状況に追いやられたの Sempre です。 pensamos que nós vamos dar um jeito. いつも私たちは何とかできると思ってしまうんで Estamos す。 no controle. 自分たちがですね、それをコ E ントロールしてい ainda くの dá に tempo.
まだ時間はあると。 Mas os de repente acontecem. しかし突然は起きてしまうので Essa す。 semana eu e o Mário, mais uma vez, nós fomos fazer a capelania lá no presídio. で今週ですね、マリオさんとですね、僕さんはですね、もう一回ですね、刑務所をですね、訪問しまし E た。 dentro das pessoas que nós visitamos essa semana, havia um jovem de 21 anos. でそこにはですね、21歳のですね、若者がいました。 O Mário ali, fazendo a entrevista com ele, o Mário perguntou qual era a causa ali da condenação. でマリオさんはですね、彼にですね、そこでですね、捕まった理由をですね、聞いていたんです。 Esse jovem já estava 2 anos preso. でその人はですね、もう2年ですね、投獄していたわけです E ね。 ele respondeu que ele, certa noite, saiu com um carro sem carta. で彼はですね、免許証なしにですね、車を出た夜があったと。 E um momento nessa volta, a polícia começou a persegui-lo. でその帰り道にですね、警察にですね、追跡されてしまったわけです。 E nessa perseguição ele acabou entrando na contramão. でその時にですね、彼はですね、逆車線にですね、入ったわけ E です。 na contramão ele acabou entrando, passando por um sinal vermelho. でその中でですね、さらに赤信号も渡ったわけです。 E nesse sinal vermelho, o carro dele acabou pegando uma moto. でそのですね、信号無視によってですね、バイクを引いてしまったの O です。 senhor que estava na moto acabou falecendo. でそしてバイクに乗っていた者はですね、亡くなってしまったのです。 E agora ele ainda tem uma pena de mais 11 anos pela frente ali. でそれが理由にですね、彼はまだ11年ですね、刑務所にいなければなりません。 Nós, seres humanos, nós temos sempre o equivocado pensamento que nós estamos no controle de todas as coisas. で私たちは人間としてですね、全てがですね、コントロールできている状態だと思 E いがちです。 sabemos o que nós estamos fazendo. 私たちが何をしているのかを分かっていると Israel 思いま pensou す。 assim, イスラエルもそう思っていたのです。 escolher o seu caminho ao invés do propósito de Deus. で神の目的よりもですね、自分たちの道を選んでいたのです。 Mas quando Deus mostra esse vale de ossos secos, しかし神様がですね、この枯れた骨を見せられ Ele ると não、só mostra a crise, で彼はですね、その困難だけを見せません a。situação de impossibilidade, 不可能な状況を見せつけるわけ mas ではあ Ele りませ também ん。 mostra que Ele tem poder para restaurar toda e qualquer situação. しかし同時に神はですね、どのような状況も回復できるということを見せる A のです。 visão ali, queridos, embora parecesse, não era sobre o fim, であのビジョンはですね、終わりのようにはですね、 mas era sobre o recomeço de Deus para aquela nação. で終わりだけでなくですね、再スタートを表していたのです。 Quando nós lemos todo esse texto, sobretudo o texto nos fala de que Deus usou Ezequiel como instrumento naquela situação. でこの聖書箇所を見るとですね、神はこのエゼキエルをですね、神の器として用いられました。 Deus usou Ezequiel como um agente do avivamento naquele meio, naquela nação. 彼の中にあの民の中にですね、神の働きを表すものとして、その源としてエゼキエルを使ったので Hoje す。 nós queremos focar nisso que Ezequiel, como um profeta de Deus, como um homem de Deus, ele fez. で今日はですね、この預言者エゼキエルがですね、神の働きを行ったように。 Porque é bem certo, queridos, que Deus quer usar as nossas vidas nos dias de hoje também. でそれはですね、神様が私たちもですね、今日あって私たちを使いたいと望んでいるからです。 Ezequiel era como um de nós, エゼキエルは私たちと同じように一般の人でした。 sujeito às mesmas paixões que nós, で同じような感情を持 com つ。 as mesmas limitações. 同じ制限を持つ。 Mas foi um homem usado por Deus, queridos, しかし神様によって用いられたものでした。 para ser um agente de avivamento na sua geração. で彼の生きた世代になって神の働きをですね、表すもの Então として。 quero ver algumas coisas no ministério deste homem. で彼のですね、使命の中でですね、いくつかのものを見 Vocês ます。 aprenderam algo especial e importante para as nossas vidas. 私たちは人生重要な部分を学ぶために。 Versículo 1. 一節です。 A Bíblia fala assim: veio a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. 主の手が私に臨み、主は私を主の霊に満たして出て行かせ、谷の中に私を置かれた。そこには骨が満ちていた。 Queridos, a mão do Senhor é símbolo da presença de Deus. でこの主の手というのはですね、神が共におられることを表してい A ます。 mão do Senhor estava sobre a vida de Ezequiel. で神はですね、主の手はですね、エゼキエルのもとになったのです。 Ezequiel não somente tinha a presença de Deus, mas ele vivia na presença do Senhor. で神はですね、エゼキエルはですね、神の臨在にいただけでなくですね、神の臨在の中を生きていたのです。 Viver na presença de Deus, queridos, não é somente estar na igreja, で神の臨在の中を生きるというのはですね、ただ教会にいるということではありません。 conhecer a palavra, 神の言葉をただ知るだけではないで fazer す。 coisas para Deus, 神のために何かをするだけで fazer はないで coisas す。 em nome de Deus. 神の名によって何かをするということではない Mas ので sim, す。 queridos,
temos um relacionamento íntimo com Deus. それは神様と親密な関係を持つということなので A す。 Bíblia nos fala no livro de Atos, 使徒行伝で言われます。 porque nele vivemos, 彼によって生き、 nos movemos, 彼によって動か e される。 nós existimos na presença dele. そして神の前に私たちは存在し得るのだと。 Queridos, hoje nós temos a oportunidade, temos uma conexão direta com Deus. 今私たちにはですね、神様と直接つながるですね、機会が与えられてい Aquilo ま que era す。 reservado somente para os sacerdotes, hoje, cada um de nós, através do sangue de Jesus, nós podemos ter acesso ao trono da graça. 以前はですね、祭司しかできなかったことがですね、十字架で流されたキリストの血によってですね、私たちは直接この聖所に入ることができるの Você e で eu す。 podemos ter uma conexão direta com o rio de águas vivas. で私たちはですね、この命の泉とですね、直接ですね、つながることができる O の que で nos す。 faz entender, amados irmãos, que um agente de avivamento é uma pessoa que tem intimidade com Deus. それは神の働きを行う者はですね、神との親しさを持っているものなのです。 É uma pessoa que tem suas raízes estendidas em direção a essas águas. 自分の根をですね、この水にです、泉にですね、伸ばす者たちのことなの Uma です。 pessoa que está sempre orando, いつも祈っているも está のです。 buscando Deus na sua palavra, 神の言葉をいつも求 está めてい servindo ま a す。 Deus com alegria, 喜びを持って神に se 伝えてい alegra ま na す。 comunhão dos irmãos. 兄弟たちの交わりを喜んでいます。 Isso é viver em intimidade com Deus. それはですね、神様と親しく生きるという意味なのです。 Ezequiel era um homem que vivia na presença do Senhor. エゼキエルはですね、神の御前に共に生きたもので Ele した。 não viveu de forma passiva diante daquela crise nacional. で彼はですね、あの時の時代によってですね、一時的に神と共にいたわけではない Talvez ので muitos す。 poderiam pensar ou falar assim, mas o que vai fazer a diferença só você no meio de toda essa nação tão desanimada? で多くの人はですね、失望した民の中にあなた一人がですね、何の変化を与えられるの Mas かと思った Ezequiel でしょ estava う。 sozinho. しかしエゼキエルは一人ではなかったの Ele です。 estava com Deus e Deus estava com ele. 彼は神と共にあって、神は彼と共にあったの Porque で ele す。 vivia na presença do Senhor. なぜなら彼はですね、神の御 Tinha 前に生きていたん intimidade です。 com o Senhor. 神との親しさを持 Então, っ a ていたの primeira です。 marca de um agente de avivamento だからですね、神の働きをする者のですね、一つ目ので é す ter ね、印は intimidade com Deus. 神様との親しさを持っている人です。 Versículo 1 e 2, vamos lá. 一節二節です。 Vou ler mais uma vez. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. 主の手が私に臨み、主は私を主の霊に満たして出て行かせ、谷の中に私を置かれた。そこには骨が満ちていた。彼は私に谷の周囲を生き巡らせた。見よ、谷の面には甚だ多くの骨があり、皆痛く枯れていた。 Queridos, outra marca de um agente de avivamento もう一つのですね、神の働きにですね、行う者の印は、 é que ele está completamente, totalmente sujeito à vontade e à direção de Deus para a sua vida. 神の御心とですね、導きにですね、完全に従う者、そうものであると。 É aquela pessoa que diz com convicção, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. それはですね、神様、あなたの御心がなすようにと言えるもののことです。 Com certeza, esse não seria o tipo de visão que Ezequiel pediria para ter. で考えてほしいのです。これはエゼキエルがですね、望んだビジョンでは、幻ではなかったと思います。 Com certeza, Ezequiel poderia muito bem querer ter uma visão de um campo florido no meio de uma primavera. で彼はですね、もしかしたらですね、この春のですね、綺麗な花壇をですね、のビジョンをですね、幻を神様に求めることもあったでしょう。 Mas Deus o levou para um cemitério de ossos. しかしですね、神はですね、枯れた骨のあるですね、墓地に連れて行ったのです。 Deus muitas vezes na nossa jornada, queridos, 私たちの歩みの中でですね、神様は多くの場合、 vai nos levar para lugares onde nós não queremos ir. 多くの場合、私たちが望まないところに私たちを導きます。 Ezequiel, entre aspas, ele estava pagando pelo pecado de outros. エゼキエルはですね、他の者の罪がゆえにですね、その代価を払っていたんです。 Ezequiel, apesar de jovem, já era um sacerdote em Israel. エゼキエルはですね、若いながらもですね、もうすでにですね、祭司でした。 De família nobre e rica. そしてですね、ノーリーは Nobre e 裕福、はい、裕福でありですね、 rica. 金持ちですね。はい。 Sim. Né? E ele foi levado ali também como cativo, como escravo. で彼はですね、そこでですね、奴隷としてですね、持ってかれてしまいまし Mas た。 ele não ficou murmurando. しかし彼はですね、文句を愚痴ることはなかったのです。 Ele sabia que Deus estava no controle. で神様がですね、権限を持っていることを理解していま E した。 quando nós amamos a Deus, で私たちが神を愛するとき、
nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. すべてのことがですね、プラスになることを私たちは理解してい De ます。 algum modo ou outro, Deus está trabalhando em nosso favor. で、私たちが理解したいレベルにおいてもですね、神は私たちのために働いてくださっている Então と。 nós não ficamos reclamando para Deus. だから私たちは神に対してですね、文句を言わないでいい Ah, ので Deus, す。 não é bem assim que eu queria. 神様は私の望む形じゃな Ah, か não っ é desse jeito que eu gosto. た。で、この方法の方がいいんだよ。 Não, nós estamos sujeitos à plena direção e vontade do Senhor. で、私たちはですね、神様のですね、導きの方法にですね、完全に沿う形となる Versículo べきなんです。 3. 3節です。 A Bíblia nos fala assim: Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? 彼は私に言われた。人の声を、これらの骨は生き返ることができるのか。 E é muito interessante Deus perguntar para Ezequiel. で、関心深いのはですね、神様がですね、エゼキエルにですね、問いをかけるとこ O ろで quadro す。 era terrível. で、その幻はですね、恐ろしいもので A した。 Bíblia diz que Deus levou Ezequiel a rodear todo aquele cemitério. で、御言葉によればですね、その墓地をですね、エゼキエルがですね、生き巡るように Depois ですね、しました。 levou Ezequiel para o centro daquele cemitério. で、その後ですね、そのですね、墓地の中心に彼を置かれ、 O texto diz que os ossos eram muito numerosos で、その骨はですね、とても多くの数 e あったと。 estavam sequíssimos. そして完全に枯れ切っていたと。 Eu não sei se você sabe, mas a medicina fala assim que a última parte, a parte que demora mais para se secar, são os ossos do corpo humano, depois da morte. で、医学によればですね、ですね、人の体でですね、一番最後までですね、枯れるのが遅いのはですね、骨だと言われています。 Então quando a Bíblia fala assim que os ossos estavam muito secos だからですね、聖書でですね、骨が枯れていたという時は、 e que havia uma montanha de ossos secos empilhados ali, で、そこがですね、多くの骨が重なるような状況の中、 estava falando de uma situação de total impossibilidade. で、それはですね、完全に不可能な状況を表しているこ E とで Deus した。 chegou para Ezequiel e falou: Ezequiel, o que você acha dessa situação? で、神様はエゼキエルのもとに行ってですね、この状況をあなたはどう思う？ Dá para dar um jeito nisso aqui? Não dá. これは何とかできるかなと。 Ezequiel, ele responde sabiamente para Deus. しかしですね、エゼキエルはですね、神様にちゃんと答えま Ele す。 diz: Senhor soberano, tu o sabes. 主なる神をですね、あなたはご存知です。 Aqui Deus estava desafiando a fé daquele homem. で、神様はこの時ですね、彼の信仰を試していたの O で que す。 nos mostra, queridos, que nós seremos agentes de avivamento se nós tivermos uma fé viva で、 em 神の Deus. 働きのものとなるためにはですね、私たちはですね、神様に生きた信仰を持たなければ Aos なりま olhos せん。 humanos não tinha mais o que se fazer. で、これは人間の目ではですね、もう何もできない状況でした。 O que nós faremos no meio de um cemitério? で、このような墓地の中で私たちは何ができようか。 Mas Deus, Ezequiel respondeu com uma resposta de fé para Deus. しかしですね、エゼキエルは信仰の答えを持って神に答え Ele ま falou: した。 Senhor soberano, tu sabes. 主なる神を O Senhor pode. あなたは知っています。あなたは Se そ o の Senhor 可能です。 quiser, o Senhor pode. あなたが望むならできますと。 E esse é o nosso Deus. で、その神が私たちの神です。 Deus desafiou Ezequiel a crer nele, acima até mesmo da realidade que os olhos de Ezequiel estavam vendo. で、神はですね、エゼキエルが見えるですね、現実を超えたですね、信仰を試していたの E です。 esse é o desafio da fé. これが信仰の試しなので Você す。 não precisa ver, 私たちは見える必要はないの você です。 precisa crer naquilo que Deus pode fazer. 神が行えることをただ信じるのみなの É です。 por isso que nós não andamos mais por vista, だから私たちはもはや見えるものに mas よって歩 pela ます。 fé, 信仰によって歩むのです。 contemplando quem é Deus e aquilo que Ele pode fazer. 神が誰なのかを認め、そしてですね、可能なことを信じることによって Aquela situação em que, aquela visão em que Ezequiel ele vê ali, era para mostrar que nós somos limitados. エゼキエルが見るこの幻はですね、私たちがですね、制限があることを理解する E ため que で nós す。 vamos muitas vezes nos deparar diante de situações em que nós vamos ver impossibilidades de resolver. なぜならですね、多くの場面で私たちはですね、解決のできない限界のところに到達するということを表しています。 Mas mostra para nós de forma clara que diante do poder e da autoridade de Deus, tudo é possível. しかしですね、明確に神のですね、権限と力によればですね、全ては可能となることを表しているのです。 É difícil demais para o nosso Deus. で、何もですね、神にとってですね、難しすぎることはないのです。 Onde nós muitas vezes, nós seres humanos, nós vemos como um fim certo. で、私たちはですね、これはですね、もののですね、最後だと思うような場面に、 Deus vê como uma oportunidade para recomeço.
神様はですね、再スタートのチャンスだと見るのです。 Porque o nosso Deus é o Deus assim. なぜなら私たちの神はこうだからです。 É um Deus de milagres. 奇跡の神です。 Vocês lembram daquela situação em que Pedro estava com um problema de imposto? でペテロがですね、税金のですね、問題にあった時を皆さん覚えて Foram ますか？ cobrar o imposto de Pedro. ペテロのですね、税金をですね、徴収しに来たことがありまし E た。 o mestre foi ajudar a Pedro. でそして先生はですね、彼を手伝いました。 Ele falou: Pedro, é o seguinte, vai lá no mar, lance o anzol e lá você vai pegar um peixe. 湖に行ってですね、釣り竿を垂らしてですね、そこであなたは魚を釣るだろう。 E lá, e esse peixe que você pescar, ele vai ter uma moeda no seu ventre. Você vai pegar essa moeda e vai pagar o nosso imposto. そしてあなたがですね、その魚のですね、口にはですね、お金が入っていてですね、それで税金を払えるだろうと。 Você parou para pensar na loucura? 皆さんこのですね、おかしさを考えたことはありますか？ Deus mandou Pedro pegar uma vara, uma varinha de pescar, um anzol, uma isca e lançar lá no mar da Galileia. でガリラヤ湖にですね、パウロをですね、釣り竿を持ってですね、釣りするようにですね、先生は命じたのです。 Pare e pense, já é difícil pegar um peixe, né? で釣りを、ね、魚を釣るだけでもただ難しいですよね。釣 Eu りは sempre pego, a sua mulher sabe. で僕さんはいつも釣りますね。モーセさんはそれを知ってます。 Mas imagine no meio de milhares e milhões de peixes ali naquele gigante mar. しかし、さらにはですね、大きなですね、湖の中にたくさんある魚を Deus falou assim: você vai pegar um peixe, esse peixe vai estar entalado com uma moeda. あなたはですね、一つの魚を釣ってですね、彼はですね、コインを飲み込んでいると言ったん E で esse す。 peixe vem, abocanha a isca, で、その魚は来てですね、釣り竿にですね、釣り e が realmente acontece como Jesus falou. そしてイエス様は言われたようにですね、物事が起きました。 Queridos, nós precisamos crer no nosso Deus. 私たちは私たちの神にですね、信頼することを覚えなければなりません。 O texto nos mostra, queridos, que a fé deve nos levar a um campo do extraordinário e do sobrenatural. で私たちのですね、信仰というのはですね、圧倒的なですね、次元に上げられなければならないとあります。 Não tente entender a Deus somente com o seu entendimento natural, é pela fé. 自分の自然的なですね、思考のレベルでですね、神様を理解しようとしてはいけないのです。 Você 信仰によるのです。 consegue entender Deus abrindo o mar, 皆さんですね、神がですね、海を開くことを理解できますか？ multiplicando pães, でパンをですね、増し加えることに、 transformando água em vinho, 水をですね、ワインに変えること。 Jesus caminhando por sobre as águas, イエス様が水の上を歩まれた curando こと。 leprosos. で、ですね、皮膚のものを癒すために、癒して。 Deus estava desafiando a Ezequiel a crer no impossível. で、神様はですね、エゼキエルがですね、不可能を可能にするということを信じることを考 Creia え、導いて em いたんです。 tudo aquilo que a palavra de Deus nos promete. で、神の言葉が私たちに約束するすべてをですね、信じてください。 Ter fé não é você sair determinando coisas novas para Deus, で、信仰というのはですね、神様の前に新しいことをすることではありません。 mas é você tomar posse de tudo aquilo que a palavra já tem determinado. もうすでに神の言葉によって与えられたものをですね、あなたが受け取り信じることによるのです。 Creia. 信じてください。 Deus é o Deus do impossível. 神様は不可能を可能とする神 Se で nós す。 cremos, nós obedecemos. 私たちが信じるのであれば従います。 Versículo 4. 4節です。 Aliás, versículo 3 ainda. Fala assim, まだ3節の続きですね。 lá no final do versículo. 我ら編で Deus す。 perguntou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E ele respondeu: Senhor soberano, tu o sabes. 彼は私に言われた。人の声をこれらの骨は生き返ることができるのか。私は答えた。主なる神をあなたはご存知です。 Outra marca de agente de avivamento que ele reconhece quem Deus é. 神の働きをなす者はですね、神が何なるかを知っています。 Nosso Deus é o Senhor soberano. 私たちの神はですね、主なるお方なので É す。 o Deus que está no controle de todas as coisas. すべてのですね、支配権限を持っておられるのが神です。 É o Deus que está no controle do descontrole. ですね、コントロールのない状況にあってコントロールの権限を持っているのが神です。 Ele está no controle de tudo. で、彼はですね、すべてのコントロールを握っておられま Salmo す。 97 fala assim que o Senhor reina. 詩編97編ですね、彼はですね、統治するとあります É。o Deus que do nada cria tudo. で、無からですね、有を作られる神である Construiu um caminho seco no meio de um mar para todo um povo passar. で、海の間にですね、枯れたですね、道をですね、開かれた神です。 Esse é o Deus que nós estamos cultuando neste lugar. この神を私たちはここで礼拝しているのです。 mudou. その神は変わっていません。 Muitas vezes parece que nós estamos cultuando um Deus que manda serviçais no lugar dele. で、私たちはですね、ですね、
Manda servos, trabalhadores. ですね、使用人をですね、人々に送るですね、神様に仕えているかのように Não, 考 o えてしまい próprio ます。 Deus faz parte do culto. 違います。神様ご自身がこの礼拝の中心なので Nós す。 não conseguimos nos isentar da presença de Deus. で、私たちはね、 Nós não conseguimos nos separar da presença de Deus. 私たちはですね、神様の臨在をですね、分けることはできないのです。 Deus está presente neste lugar. 神様はこの場所に必ず臨 E 在あ é ります。 esse mesmo Deus que Ezequiel ele entende. で、この同じ神をですね、神様、エゼキエルは理解しているので É す。 o Deus que tem todo o poder. 全能なる神であると。 É o Deus que nós estamos servindo. この神を私たちは礼拝しているのです。 Existem situações que são maiores do que nós, queridos. で、多くの状況が私たちよりも大きいものがあ Muitas りま vezes す。 situações que querem colocar em nós medo em nossos corações. 多くの場合、私たちの心に恐れを抱かせようとしま Nos す。 deixam apreensivos. で、私たちにですね、圧力をか Nos けて、 deixam muitas vezes abalados. で、私たちをですね、で打たれることがあっ Muitas て、 vezes alucinados. Alucinados. Hoje é essa palavra difícil. 飽きが来るような状況にします。 É, hoje muitas pessoas estão preocupadas com as guerras que não acabam. で、そして終わらない戦争について今の時代は心配してま Terremotos す。 que estão acontecendo. 起きてる地震について A も。 alta do petróleo. で、ですね、原油の A 高 alta 騰に、 do dólar. で、ドルの高騰に、 A alta do preço do arroz. ね、お米の高騰にもです。 Mas acima de tudo isso, queridos, Deus está no controle de todas as し coisas. かしそれらに勝ってですね、神様はですね、すべての上に統治しているのです。 Acima de tudo isso, reina absoluto o Senhor soberano. で、それらに勝ってはるか上を統治しておられるの Esse が Deus 主で que nós す。 estamos cultuando neste lugar. 私たちがここで礼拝する神なのです。 Versículo 5. で、5節です。 A Bíblia nos diz assim: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Versículo 4 no final. Fala assim: Profetiza esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. 彼はまた私に言われた。これらの骨に予言して言え。枯れた骨を、主の言葉を聞け。主なる神はこれらの骨にこう言われる。見よ、私はあなた方のうちに息を入れてあなた方を生かす。 Queridos, Deus poderia fazer tudo sozinho. で、神はですね、すべてを一人で行うこともできました。 Afinal, Ele é Deus. 彼は神だからです。 Mas Ele, em sua soberania, em sua misericórdia e graça, Ele decidiu usar as nossas vidas. しかし彼はですね、憐れみを持ってですね、私たちのですね、人生を使うことを選んだのです。 Deus resolveu, decidiu usar a vida de Ezequiel. で、神様はですね、エゼキエルを使うことをですね、決めたのです。 Deus quer usar a igreja, as nossas vidas nos dias de hoje. で、神様は今日においてですね、教会、また私たちのですね、命を用いたいと思 E っていま Deus す。 disse para o profeta ali naquele momento: prega a minha palavra. で、この時ですね、神はですね、預言者にですね、私の言葉を預言せよと言ったのです。 A Bíblia nos diz assim: profetiza a estes ossos e diz: ouvi a palavra do Senhor. これらの骨に預言して言え、枯れた骨を、主の言葉を聞けと。 Pregue a palavra de Deus, queridos. で、神の言葉を宣教してください。 A palavra é um elemento essencial para um avivamento. で、神の言葉はですね、神の働きのためにですね、十分必要な Não もので tem す。 avivamento, despertamento sem a palavra de Deus. 神の働きはですね、主の言葉なしには起こり得ません。 Deus desafiou Ezequiel a pregar aquilo que Deus estava falando a ele. で、神様はですね、エゼキエルのですね、神が書かれていたことをですね、語るように言ったのです。 Amados, a palavra de Deus tem poder. 神の言葉にはですね、力があるのです。 Paulo falava ali em Romanos 1,16: Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para salvar. で、パウロはですね、ローマ一章でですね、言われたわけですね。私は福音を恥としない。なぜなら救いに至る力であるからだ A と。 palavra cura, で、この言葉はですね、癒し、 a palavra liberta, 言葉を解放するので a す。 palavra restaura, また言 a 葉を回 palavra 復します。 fortalece. また力づけます E。outro dia, quando nós falamos da igreja de Tessalônica, で、先日はですね、テサロニケ教会について言い nós まし falamos た。 que eles receberam a pregação do Evangelho 彼らは福音のですね、言葉を受 e け as て、 suas vidas foram impactadas e transformadas, 彼らはですね、自分たちの人生が影響を受けて変わったと。 porque o Evangelho é suficiente, なぜなら福音は十分たるものであ o ると。 Evangelho tem poder. 福音に力があるからです。 Por isso que
Jesus falou assim, olha, e vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. だからですね、イエス様はですね、全地に向かいですね、福音を述べ伝えようと言ったの O です。 evangelho precisa ser pregado pela igreja, queridos. 福音はですね、教会によってですね、宣言される必要があり Nós ます。 precisamos falar do que Jesus tem feito na nossa vida. 私たちの人生にイエス様が何をしたかを伝える必要があ Nós りま precisamos す。 falar do grande feito de Jesus na cruz do Calvário. イエス様のですね、カルバリの丘の十字架の技を伝える必要があります。 Que lá naquela cruz Deus demonstrou o seu amor pelas nossas vidas. あの十字架を通してですね、神様自身の愛を私たちに示されたのだと。 Morrendo por nós. 私たちの代わりに死な Pagando れ a nossa dívida. 私たちの代価を払い、 Oferecendo perdão e justificação para nós. 私たちにですね、許しとですね、義を与え Pregue. て伝えてください。 Não deixe de pregar. 伝えることをやめないでください。 Deus fala assim, vá por todo mundo. 全地に向かって Dedique seus maiores e melhores esforços. 自分のですね、最善を尽くし、力を尽くして行うこ É とで uma す。 utopia você pensar que você vai poder ir por todo mundo para pregar o Evangelho. 全世界にですね、自分自身が行くというのはですね、夢物語で Mas す。 Jesus estava falando assim, olha, empregue o seu melhor esforço para fazer isso. でしかしそれを行うためのですね、最善を尽くしなさいと言って É る uma のです。 utopia você pensar que você vai poder pregar para toda criatura. もちろん全地にですね、語るのはですね、夢物語ですが、 Mas Jesus estava falando, a pregação do Evangelho, ela é necessária. しかしですね、福音のですね、言葉はですね、それを十分に足るものである。 Necessita de esforço e dedicação. で、それをですね、力を持ってですね、やるべきな E ので por す。 quê? なぜでしょうか。 A Bíblia nos diz no versículo seguinte de Marcos, ali em Marcos 16, porque quem crer e for batizado será salvo. なぜならですね、マルコ16章16節にはですね、信じて洗礼を受ける者は救われるとあるからです。 Quem não crer já está condenado. で、信じない者はですね、すでにですね、有罪判決を受けて Então い a る。 pregação da palavra de Deus だからですね、神の言葉をですね、宣教すること é は instrumento, é um elemento que leva a salvação para as pessoas. 人々にですね、救いに至らせる言葉であるからで Quando す。 você leva o anúncio das boas novas, で、神様の良き働きをですね、伝えるとき、 você está anunciando o reino eterno de Deus para as pessoas. 神の永遠の御国をですね、人々にですね、表しているの Não です。 deixe de pregar. 伝えることをやめてはいけないので Paulo す。 falou para seu discípulo Timóteo: で、パウロはですね、自身のですね、弟子であるテモテに言いました。 pregue a palavra, isto é tempo, é fora de tempo, ou seja, pregue a palavra em todo o tempo. 時にかなってまた時でなくても神の言葉を語りなさいと。これは同時にですね、どのような時も神の言葉を語るということです。 Charles Spurgeon ele falava assim: se nós queremos um verdadeiro avivamento, チャーリー・スプージョはですね、私たちが誠に神の働きを望むのであれば、 nós precisamos rever a nossa reverência à palavra de Deus. で私たちの周りをですね、神の言葉であふれ返らす必要があると。 A palavra de Deus ela é inerrante. で、神の言葉はですね、圧倒的なのです。 É a palavra do Senhor para as nossas vidas. で、神の言葉は私たちの人生に受けることです。 Essa palavra que tem poder この力あるのが神の言葉です。 transforma vidas. 命を変える。 E a Bíblia nos diz assim que Ezequiel ele pregou a palavra, falou aquilo que Deus havia lhe falado. そして御言葉によればですね、エゼキエルはですね、神の命じた言葉を語ったとき、予言したとき、 Isso é muito importante, pregarmos a palavra de Deus. これは重要です。私たちが主の言葉を語るということで Porque nós muitas vezes quando vamos pregar, nós podemos colocar muitas pregações e ilustrações. でも私たちは多くの場合ですね、いろんな宣教を交えてですね、語ることもできるでしょう。 Mas é muito importante, queridos, que a nossa palavra seja essencialmente a palavra de Deus. しかし重要なのは私たちの言葉がですね、しっかりと主の言葉であるべきなのです。 A Bíblia nos mostra, queridos, で聖書が私たちに示すものは、 que Ezequiel ele ministrou a palavra. エゼキエルはですね、神の言葉をですね、伝えたのです。 A Bíblia diz que houve ruído. でそしてそこにですね、声があったとあります。 E depois houve barulho. でその後に大きな音がしたと。 Barulho de ossos se juntando aos seus próprios ossos. それはですね、互いにの骨がですね、相連なること Aí です。 depois se formaram tendões, carne e pele. そして筋が与えられ、肉が生じて皮が覆われたのです。 Pregue a palavra de Deus. 神の言葉を伝えてください、宣教してください。 Esteja atento àquilo que Deus está fazendo. そしてまたですね、神様のなさっていることにですね、敏感であってくだ Deus さ vai い。 fazer. 神様は行います。 Esteja atento. 敏感であって Quem くださ sabe い。 aquilo que Deus está fazendo é um pequeno ruído ainda. で神様がなしていることはですね、本当に小さな音かもしれません。 Uma mudança.
ちょっとした変化かもしれません。 Alguma coisinha que foi mudada. 何かがちょっと変わっただけかも Daqui し a れない pouco um barulho maior. しかしそれは大きな音に Daqui あ a るので pouco 変わり aquelas pessoas que você não imaginava começam a serem atraídas por Deus à sua igreja. そして想像しなかった人たちがですね、教会に来るようになり、 Daqui a pouco famílias e mais famílias começam a chegar dentro da casa de Deus. 多くの家族がですね、また家族を連れて教会に来るよう Um になり、 grande reboliço. で大きなですね、レボリューションが起きると。 Mas porque você decidiu e obedeceu à voz de Deus em pregar a palavra de Deus. しかしそれはあなたがですね、神の言葉を宣教すると決めてですね、したからです。 Não tenha medo. 恐れなくていいの Por で mais す。 que pareça insignificante. Para que não tenha sentido. それはですね、意味をなさないように見えたとして Não も、 tenha significado. 意味をもたらさないものに見えても、 Pregue a palavra de Deus. 神の言葉を宣教してくだ Deus さい。 vai fazer a sua obra. 神様は自身の働きを E な a すか Bíblia ら nos で diz す。 assim, queridos. そして聖書がさらに言います。 Versículo 9 e 10. 9節10節です。 Assim, então ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Então profetizei como me ordenaram. E o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. 彼は私に言われた。人の声を息に予言せよ。息に予言して言え。主なる神はこう言われる。息を四方から吹いてきて、この殺された者たちの上に吹き、彼らを生かせ。そこで私が命じられたように予言すると、息はこれに入った。すると彼らは生き、その足で立ち、甚だ大いなる群衆となった。 Aqui Deus está ensinando um outro princípio. でここでですね、神様はですね、もう一つ重要なものを教えています。 Nós precisamos da ação do Espírito de Deus. 私たちはですね、神の霊がですね、必要であるということです。 Elementos importantes para o avivamento. この神の働きに重要なですね、要点です。 É a palavra de Deus e o Espírito Santo. で神の言葉と聖霊で O す。 Espírito Santo vem de Deus. 聖霊はですね、神からも来られ O avivamento vem de Deus. そして主の働きも神から来る Nós のです。 precisamos dessa ação do Espírito. 私たちはこの聖霊の働きが必要な Nós ので precisamos す。 clamar. 私たちはそれを叫び求める Nós 必要があり precisamos ます。 estar cheios desse poder. 私たちはこの力で溢れている必要があります。 A Bíblia nos diz lá em Atos 1:8 que antes de Jesus enviar os seus discípulos como igreja ali para pregar o Evangelho, Deus revestiu eles de poder. 使徒行伝ですね、1章8節でですね、イエス様がですね、人々を世界にですね、送り込む前にですね、神がですね、聖霊を持って彼らをですね、力で満たしたわ Então けで eles す。 saíram pregando a palavra com ousadia. でそれからですね、彼らは勇気を持ってですね、神の言葉を語ったので Eles não す。 saíram somente compartilhando um conhecimento, 彼らはですね、自分たちのですね、経験をただ語っていただけではあり mas ませんで eles した。 saíram como servos de Deus, compartilhando a mais pura palavra de Deus e com muita ousadia. で神のですね、弟子としてですね、純粋な神の言葉をですね、勇気を持って語ってい A たの palavra で de Deus foi levada com unção e poder. す。で神の言葉はですね、神の働きと力を持って現れた Em のです。 1 Coríntios, ali no capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. 第一コリントですね、2章4節 Paulo falou aos coríntios: でパウロはですね、コリント教会に言われました。 olha, quando eu fui ter com vocês, 私があなた方の元に行った時 eu não fui até vocês com palavras de sabedoria humana ou persuasão humana, で人のですね、知恵を持ってまた知識を持って語ったのではない mas eu fui até vocês com palavras e com demonstração de poder e do Espírito. で聖霊のですね、力を帯びた言葉をですね、あなた方に与えに行ったと言ったのです。 Paulo estava cheio de ousadia, でパウロはですね、この力に帯びていたのです。 pregou a palavra, 神の言葉を語ったのです。 mas ele estava cheio do poder de Deus. そして聖霊のですね、神の力をみなぎっていたと。 A salvação é o Espírito Santo que opera, queridos. で救いはですね、聖霊が行うことです。 Nós cumprimos o nosso papel, 私たちの役割を行います。 lançamos a semente, で種をもまきますが、 pregamos o Evangelho. 福音を伝えますが、 Mas quem vai fazer este Evangelho descer ao coração é o Espírito Santo. この福音がですね、心にですね、降りるまではですね、聖霊が行うことです。私たちは叫ば Para な que けれ o ばなりま Espírito せん。 Santo realize a obra por nós, この聖霊が私たちの代わりに働きをするために、 através das nossas vidas. 私たちの人生を通 Use して、 poderosamente cada um dos irmãos aqui. 力強くですね、ここにいる兄弟一人一人を用い Nós て、 precisamos disso, queridos. で私たちはそれが必要です。 Belos discursos não convencem e não convertem ninguém. で、 Você falar coisas bonitas não converte, não
はい Ninguém. OK、綺麗なですね、言葉はですね、人々をですね、神を受け入れるにですね、至らせないのです。 Mas eu tenho certeza absoluta, queridos, que se a palavra de Deus for pregada com poder, しかし私は vidas serão transformadas, 確信を持ってですね、思うのはですね、神の言葉が力を持って語られた時にです vidas ね、 serão salvas. その命たちは救われます。 O Espírito Santo de Deus age de diversas formas, で、聖霊はですね、あらゆる形でですね、働きま muitas す。 vezes usando as nossas vidas, で、時には私たちの人生を使いながら、 muitas vezes falando diretamente a corações. もしくはですね、直接心に語 Eu ら estava れ vendo a た biografia de um homem. で、ある男の物語を見ていま E した。 esse homem era um jovem morador num bairro de um lugar remoto no Alasca. で、アラスカのですね、郊外に住むですね、ある男の物語 Certa でした。 feita ele recebeu um exemplar do Novo Testamento. 彼はですね、ある日ですね、新約聖書をですね、手に入れました。 E ele era muito jovem. で、彼はとても若かっ Mas た ele んです。 começou a ler o Novo Testamento. しかし彼は新約聖書を読み始め Ele ました。 começou a ler e a ler e a ler. そして彼はそれを読み、何 E 度 o も読 Espírito み、 Santo de Deus tocou no seu coração. そして聖霊が彼の心に語りか E けた ele んで se す。 converteu ao Senhor pela graça. そして恵みによって彼はですね、神を受け入れた Com のです。 muita convicção. で、それは確信を持ってそれを行ったのです。 E a biografia desse homem fala assim que ele viajou 105 quilômetros a uma cidade maior. ね、彼はですね、そのもっと大きな都市にですね、105キ Ele ロ foi の numa 距離で igreja 行きました。 cristã で、クリスチャンの教会に行っ e たの ali です。 ele foi batizado. で、そこで洗礼を E 受け ele たのです。 voltou para a sua cidade. で、そして彼はまた郊外のですね、自分の町に戻ったの E で ele す。 começou a ler o Novo Testamento para amigos e pessoas próximas. そしてですね、彼は近い人たちにですね、新約聖書をですね、読み始めた E の as です。 pessoas começaram a se converter. そして人々はですね、神様を受け入れるようになりま E し ali た。 eles fundaram uma igreja. で、そこにですね、教会が出来上がった E ので esse す。 jovem se tornou o pastor dessa igreja. で、その若者はですね、その教会の牧師となったのです。 O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. で、聖霊はですね、好きなところに吹きかけることができます。 Ele sopra. 彼はですね、好きなところに。 Ninguém sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. 彼がどこから来てどこに行くか私たち誰も分かりません。 Mas ele realiza a obra que o homem não pode. しかし人には行えない働きを彼はなす Convencendo の o です。 pecador do pecado, da justiça e do juízo. で、それはですね、罪人をですね、その罪からですね、解放するですね、宣言を行って。 Deus falou para Ezequiel: で、神様はですね、エゼキエルに言われました。 clama ao Espírito. 聖霊に向かってですね、呼び求めなさいと。 Que nós, igreja do Senhor, devemos aclamar ao Espírito de Deus. 私たちがですね、この神の聖霊を先に求める必要があ Para り que ま Ele す。 realize uma obra em nós. まずは私たちにですね、神の働きをなす Quem ために sabe está faltando este revestimento de poder nas nossas vidas. このですね、力に満ちることが私たちには不足している Jesus のか havia もしれない。 falado para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. イエス様は言われました。エリサレムにとどまりですね、力をですね、いただくまで待ちなさいと。 Até que do alto sejam revestidos de poder. そのですね、高いところからですね、与えられる力を待ちなさいと。 Jesus falou assim: até que vocês sejam revestidos e cheios desse poder, não saiam dali. で、力にですね、満ちるまではですね、そこにとどまっていなさい E と。 você podemos clamar ao Espírito: で、私たちはこの聖霊に先に求めることができま dai-nos す。 deste poder, 私たちにその力を与えてく dai-nos ださい。 dessa unção e deste fervor em nosso coração. この心にですね、その熱意を与えてくださ Não いと。 quero ser uma pessoa fria na tua presença. あなたの御前にですね、冷め切ったものになりたくないと。 Eu quero ter ousadia para pregar a tua palavra. あなたの言葉を語るためのですね、 Eu 確 quero 信を持ち ter たいと。 alegria para servir em tua casa. あなたの家に使えるで Eu すね、喜 quero び ter を um 持 amor ちたいと。 cheio de amor para servir e estar em comunhão com os irmãos. 兄弟たちとですね、交わりを持つためにですね、愛で溢れていたいと。 Em nome de Jesus. イエスの O 名 agente で do avivamento ele é assim. 神の働きの人はそうなの Ele です。 prega a palavra. 彼はですね、 Ele 御言 está 葉を cheio 伝え do ます。 Espírito Santo. 聖霊に溢れています。 E ele clama ao Espírito Santo para que o Espírito Santo realize a obra que ele não pode. で、彼はですね、聖霊にですね、叫び求めてですね、自身が行えない A ことを Bíblia です diz ね、 que 神様に求めま Ezequiel す。 ele profetizou. エゼキエルはですね、予言した O のです。 Espírito soprou, そして聖霊がですね、息が吹かれたのです。 transformou aquela realidade. 現 E 実を変えま versículo した。 10 nos fala assim: そして10節はこう言われます。 profetizei como me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. そこで私が命じられたように予言すると、息はこれに入った。すると彼らは行き、その足で立ち、甚だ大いなる群衆となった。 A palavra hebraica nesse texto ヘブライ語のですね、この語源は、 não se refere somente a grande e numeroso exército, で大きなですね、多い軍隊だけを指すものではあり mas ません。 fala de um exército forte, cheio de coragem.
で勇気を持った力強い軍隊を表していま um す exército ordenado. でそれはですね規律のある軍隊です Que Deus levante aqui 整った軍隊ですね神 um 様はこ povo こで forte, で強い民を立てられる corajoso, 勇気を持った ousado em nome de Jesus. で神様に用いられた Amém? アメンでしょうか Feche os teus olhos. Eu Essa quero mesma fazer uma coisa. oração. お祈りをしたいと思います Eu sei que esse texto revele a renovação, a restauração de Israel. でこの聖書箇所はですねイスラエルのですね回復をですね表す聖書箇所です Mas com certeza nós podemos pegar esses princípios para entendermos como Deus manifesta um avivamento. しかしですねこの重要点をですね私たちにですね捉えですね神様がこれを私たちに表すことができるとして E 見え nos ま faz す pensar, querido, como nós devemos agir diante de um fato como estes. 私たちはこのような状況の前にですねどうすればいいのかをですね表しています Eu sei que nós vivemos em tempos difíceis. 私たちは難しい状況に生きていることを理解し Existe ま um す esfriamento da fé. 信仰の冷め切った状 Existe 況 a もあります banalização da fé. で信仰のですね過ちもあります Mas esse texto nos leva e nos desafia a vivermos de uma forma diferente. しかしですねここではですね違う生き方をするようにと導いています Termos uma vida relevante no momento de crise. このような観覧の時にですね起こされた立ち上がらせられた生 Uma き方 vida と que し faz て diferença 違いを示す生き方として e que de tal modo nos tornemos, aí, queridos, agentes do avivamento. そうすればですね私たちがですね主の働きのものとなれると Olhamos para toda a palavra, amados, 私たちは御言葉の全てを見て e nós vemos homens de Deus que foram usados poderosamente. 神によってですね力強く用いられた人たちを見ます Nós olhamos para a igreja primitiva e nós vemos homens e mulheres que foram usados poderosamente. また初代教会を見るとですね神様がですね力強く用いられた人たちを見ま Nós す olhamos para hoje, para a igreja contemporânea, e nós vemos Deus usando homens e mulheres poderosamente. で今の時代にあってもですね神様が力強くですね用いられている人たちがいます Mas, queridos, nós precisamos entender que essa responsabilidade não está em cargo somente de uns ou de outros. しかし理解しなければならないのはですねこの働きというのはですね、数人の者に与えられたものではない É の uma です responsabilidade de todos nós. これは全ての者が同じように与えられた責任なのです Saiba, queridos, Deus quer usar a sua vida neste tempo, nesta geração. 知ってください神様はですねあなたをですねこの世代この時代にあって用いたいのです Disponibilize-se na mão dele, ele vai te capacitar. 彼の御手にですね自身を沿わせですね神様はあなたを大いに用います Oremos ao Senhor. 主に祈りましょ Pai querido e santo, obrigado por todas as coisas. う愛しき聖なる父を全てのことに感謝いたします Obrigado, Deus, pela tua fidelidade para conosco. あなたが私たちにある誠実さに感謝します Obrigado, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. あなたの恵みと憐れみによって感謝し Nós ます olhamos para esse texto e nós vemos graça e misericórdia, Senhor. この聖書箇所を見てですねあなたの恵みと憐れみを見ます Onde, apesar do povo de Israel ter virado as costas para o Senhor, イスラエルがですね主に対して背いたにもかかわらず desprezado, Senhor, o teu favor, as tuas promessas, as tuas bênçãos, Senhor, あなたの思い約束また祝福をもですね無駄にしない buscado o seu próprio caminho. そして自分自身の道を歩んでの Deus, かかわら mais ず uma vez, 神様はもう一 traz 度 uma palavra de esperança a esta nação. 希望の言葉をこの民に与えました E o Senhor é assim para conosco. そして主はですね私たちに対してもそうなのです O Senhor tem sido gracioso para conosco, Senhor. 主はですね私たちに憐れみ深くあります Sim, Senhor, desperta os nossos olhos 私たちの目をどうか覚ましてくだ para a さ oportunidade que nós temos, Senhor, de servirmos ao Senhor. い今私たちが主に使えるチャンスが与えられているということに Para a grande necessidade que está diante de nós. また私たちの周りにあるですね大きな不足している状況に対して Como as pessoas crerão se não há quem pregue a tua palavra? どうやって人々が信じることができますかあなたの言葉を語る者がいないのに Como, Senhor, as pessoas virão ao teu reino se nossas vidas não fazem diferença? あなたの御国にどうやって人が来るのでしょうか私たちが違いを示さないのに Meu Deus, que nós, como Ezequiel, 私たちがエゼキエルのよう nos に levantemos, Senhor, 立ち上がるよう nos に disponibilizemos nas
tuas mãos. あなたの御手にですね、自身を沿わせ E る o よう Senhor に、 nos levante através do teu poder. そして力を持って立ち上がらせてくださ Transforme い。 nossas vidas. 私たちの人生を変えてください。 Capacite-nos, Senhor, através do poder do teu Espírito Santo. あなたの聖霊の力を通してどうか私たちを用いて De くだ modo さ que い。 nós venhamos a brilhar como a luz do Senhor aqui nesse mundo de trevas. で、この暗闇の世界にですね、主の光として私たちが照らされることができるように。 De modo que, como sal, venhamos levar tempero a este mundo sem sabor. で、このですね、世界にですね、味気のない世界に味として塩となり Em ま nome す。 de Jesus, nós clamamos, Senhor, aviva nossas vidas. イエスの名によってどうか私たちのうちに働きかけてく Aviva だ a さ tua い。 igreja. あなたの教会 Espírito の Santo de Deus, sopra sobre nós. 主の聖霊がですね、私たちに吹きかけますように。 Sopra, Senhor. ああ、主を吹 Oh きかけて Deus, ください。 aquecendo o fervor espiritual em nossos corações. 霊的な熱意を私たちの心にどうか燃やしてく Derrama だ o さい。 teu amor, Senhor, nos nossos corações através do teu Espírito Santo. あなたの聖霊を通してあなたの愛を私たちの心にあふれ返らせてくだ Coloca さい。 ousadia e coragem para que possamos anunciar as boas novas do Senhor. どうか私たちの心にですね、確信と勇気を持ってですね、どうかあなたの御言葉を強く語れるようにしてください。 Levanta-nos, Senhor, como agentes de avivamento, Senhor, no meio desta geração. で、主の働きを行うものとして、どうかこの世代に起き上がらせてください。 Abençoa cada um dos teus filhos. あなたの子たち一人一人祝福してくだ Tomamos さい。 posse daquilo que o Senhor tem para fazer e vai fazer. Em nome de 主 Jesus. があなたのためにですね、用意して行えるものにどうか受け取ってください。 Todo louvor, toda a glória seja ao Senhor. すべての賛美と栄光が主にあられますように。 Amém. アメン。 Glórias a Deus. アメンに栄光。 Amém. アメンでしょうか。 Glórias a Deus. Creia. Grandes coisas o Senhor tem feito. 信じてください。多くなることをですね、神はなしてくださっています。 Grandes coisas o Senhor fará. そして大いなることをですね、神はまだこれからなそうとしています。 Nós temos visto tantos sinais, amados. で、私たちは本当に多くのですね、印を見ていま E す。 nós temos entendido que nós temos ido para um grande desfecho, で、o grande final. 私たちはですね、この大いなる終わりの時にですね、近づいていることが分かります。 Na semana nós tivemos mais um grande terremoto no Peru. 今週はですね、ペルーでですね、大きな大地震がですね、またありました。 Ontem nós tivemos terremoto lá em Canto novamente. で、昨日はまたですね、関東の方でも地震がありました。 Então nós cremos que o tempo se abrevia. で、そして時が来ていることが分かります。 E é tempo, querido. Nós não sabemos até quando nós estaremos aqui nesta terra, nesta vida. で、私たちはですね、この地上にいつまで生きていられるかは分かりません。 Mas eu sei que nós não podemos desperdiçar oportunidades. しかし分かっていることはですね、私たちはこのチャンスを手放すわけにはいかないとい É うこと tempo で de す。 buscarmos a Deus. 神様を求める時で É す。 tempo de servirmos ao Senhor. また主にですね、使える時で Em す。 nome de Jesus. イエス Amém? の名によって。 Vamos tirar ofertas para o trabalho do Senhor? 主の働きのためのですね、献金の時間に移りたいと思います。 Sempre muito gratos, queridos, muito gratos mesmo pela contribuição de todos vocês na obra de Deus. 主の働きのためのですね、皆さんの協力に本当に感謝しています。 Sabemos que os dias são difíceis, で、時はですね、難しくなっていますし、 essa crise financeira, で、このですね、経済的なですね、困難もありますが、 vocês têm sido graciosos e abençoado a obra do Senhor. しかしですね、主の働きをですね、皆さんはですね、大いに祝福 Que に Deus させてく continue ださっています。 abençoando a tua casa, os teus projetos, で、神様の引き続きで皆さんの計画をですね、 provendo 活用 a vocês tudo o que lhes é necessário em nome de Jesus. また皆さんの必要な全てをですね、神様が備えてくださいますよう O に。 Senhor faça prosperar a sua jornada aqui em nome de Jesus. 主が Amém? ですね、皆様の歩みをですね、大いに反映してくださいますように。 Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. 主に祈りですね、感謝いたしましょう。 Amém. Pai querido e santo, obrigado, Jesus. 愛しき聖なる父を感謝いたします。 Ó Deus, por toda a tua fidelidade para conosco. あなたのですね、私たちに対する誠実さの全てに感謝いたし Obrigado, ま Deus, す。 porque dia após dia, cada dia, Senhor, o Senhor tem provido a nós tudo que nos é necessário. また私たちのですね、必要な全てをですね、いつも用意してくださっている Teu ことに cuidado 感 é 謝いたし sobre ます。 nós. あなたのですね、守りが私たち O の Papa Paulo nos diz que isso não será por um período, mas por toda a nossa existência aqui. あなたの御言葉はですね、それは一時ではなく永遠にあるということに Somos なります。 gratos ao Senhor. 私たちは感謝いたしま Com す o。coração alegre, nós queremos ofertar na tua casa, Senhor. 喜びを持ってですね、あなたの家にですね、献金をしたいと思 Queremos い dar ま os す。 nossos dízimos, devolvendo parte de tudo que o Senhor tem dado a nós. またあなたが与えてくださっている全てのですね、10分の1をただけい Consagramos, たし Senhor, ます。 nossa vida financeira ao Senhor, nossos projetos, meu Pai. どうかですね、私たちの計画、私たちのですね、経済面もですね、主を清めの祈りとします。 O emprego, Senhor. またです
ですね、仕事の Damos 中で graças ao Senhor. 主に感謝いたします。 Clamamos, Senhor, pela prosperidade do Senhor para cada família. またそれぞれの家庭のですね、繁栄のためにもですね、お祈りいたしま Que す。 nunca venha faltar nada, Senhor. 何もですね、不足することが決してないよう Para a に、 glória do Teu nome. ですね、神の栄光のために、 Te louvamos e te agradecemos. Amém. あなたを賛美して高らかに感謝いたします。アーメン。